السلام عليكم. اليوم غنصحوا الامتحان الثاني للدورة الثانية بالنسبة للثالثة إعدادي. والدروس في الدروس ديال الميكانيك اللي هما لا فورس، ليكيليبر دو فورس، لو بوا اي لا ماس. التمرين الثاني فيه كومبليتي لي فراز سويفون بار لو مون كي كونفيان. سونس المنحى، ا ديستونس عن بعد، انتونسيتي لي هي الشدة، اون كونتاكت لي هي تماس، ديريكسيون اتجاه، ريسيفور اللي هو المؤثر عليه، لين داكسيون اللي هو خط تأثير، دو ستاتيك، بوان داكسيون. لي زيفي دين اكسيون ميكانيك دان دونور اكتور. عندنا واحد الجسم اللي هو دونور اكتور اللي هو المؤثر، il exerce une force sur الريسيفور اللي هو المؤثر عليه. peuvent être كنتو قريتو في لي زاكسيون ميكانيك لي زيفي اللي هما ستاتيك و لي زيفي اللي هما ديناميك. alors peuvent être statiques ou dynamiques lorsqu'un objet est soumis à l'action de deux forces. cet objet est en équilibre si les deux forces ont. باش يكون عندنا واحد ليكيليبر ديال لي دو فورس خص ضروري يكون عندهم لا ميم لين داكسيون و لا ميم انتونسيتي اي مي دي سونس اوبوزي. ضروري يكون عندهم نفس خط التأثير ولكن يكون عندهم المنحيين متعاكسين ونفس الشدة. alors la même ligne d'action et la même intensité et des sens اللي هما opposés. une force est caractérisée par son. واحد الفورس ضروري خصها تميز بكاتر كاركتيرستيك اللي هما لي لين داكسيون، البوان داكسيون et son sens et son intensité. ضروري يكون عندنا واحد بوان داكسيون فين مثلا عندنا ليكزامبل ديال ان فيل اي ان بول، خصنا فين كيتلاقى لينا داك الفيل مع لا بول اللي كتسمى البوان داكسيون. لا لين داكسيون اللي هو خط التأثير، السونس اللي هو المنحى ديال داك لا فورس، لا تونسيتي اللي هي الشدة اللي كتقاس بنيوتن. لي دو تيب داكسيون ميكانيك، عندنا اكسيون ميكانيك لي دو كونتاكت و اكسيون ميكانيك لي هما ا ديستونس. بالنسبة للسؤال الثاني ريبوندي بار فري او فو. عندنا ان سوليد او روبو اي اون ايكيليبر. واش واحد الجسم عندنا في سكون، واش هو في حالة توازن. فري. لا ماس دان كور اي ديبون دو لالتيتود. بحال مثلا شدينا واحد الجسم، عبرنا لا ماس ديالو هنا ومشينا ديناه مثلا للقمر وشفنا لا ماس ديالو، ديك لا ماس كتبقى ثابته كونستون ما كتبدلش. alors elle est faux. nous mesurons l'intensité des poids d'un corps à l'aide d'un balance. faux. خصنا نعبروا la densité بدينامومتر. la densité des poids d'un corps change avec le lieu de la taille et la taille. vrai. البوا قد ما تبدل لينا البوا قد ما تبدل لو ليو والارتفاع كتبدل لينا لو بوا. nous exprimons la densité des poids d'un corps par la relation P. alors vrai. هنا كلشي لا بون ريبونس. عندنا دو فورس هنايا، واحد هنايا واحد هنايا، alors دي سونس اللي هما اوبوزي و لا ميم لين داكسيون. عندنا لو ميم ديريكسيون، نفس خط التأثير، وعندهم لا ميم انتونسيتي. alors هادي دايره لا كونديسيون ديال ليكيليبر. الثانيه واحد كاين الفوق واحد لتحت ما عندهمش لا ميم لين داكسيون alors فو. هادي عندنا واحده هكذا، عندنا السونس اللي هما اوبوزي وعندنا لا ميم لين داكسيون ونفس القياس. alors هادي حتى هي كاينه. lorsque la vitesse d'un mobile augmente son mouvement est mouvement uniforme ou bien accéléré ou bien retardé. قد ما كيتزاد إليه accéléré. la relation entre la masse M d'un corps et son poids، عندنا العلاقة ديال P est égale à 1 fois G، يعني هادي وممكن حتى نقولوا G كتساوي P sur M. alors عندنا هنايا إجابة هادي و هادي. l'unité internationale de l'intensité d'une force اللي بطبيعة الحال هي نيوتن. عندنا التمرين الثاني هنا. on considère un corps solide S et homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre.
عندنا واحد دينامومتر هزت لينا واحد لو كور اس هنايا، خصنا نديرو البيلون des actions exercées sur le corps puis classer les actions en contact et à distance. عندنا هنا les actions de contact لي بالفيل ou le corps. Le fil exerce une force sur le corps S اللي هو en contact اللي في هاد النقطة A اللي كتسمى localisée. إلا كانت نقطة واحدة كتسمى action mécanique de contact اللي هي localisée. إلا كانوا بزاف ديال النقاط اللي هي répartie. وعندنا action à distance اللي كتطبقها الجاذبية أولا qui exerce la terre sur le corps S اللي هي à distance répartie. Action du fil sur la boule ou bien sur le corps اللي هي localisée. هنا كان عليا ندير le corps S وهنايا action de la terre sur le corps S اللي هي action à distance répartie. خصنا نبدل هنايا لا بول بلو كور. المهم هنايا باش نحسبوا لا ماس ديال هاد لوبجي اس كنديروا القاعده بي تساوي ام فوا جي. بغينا حنا دابا هنا لا ماس كنخرجوا لا ماس هي بي على جي. بي عطاوها لينا اللي هي 3 نيوتن كاينه لينا في هذا الشكل، والجي اللي ديما كتكون 10 اولا تقريبا 9.8. 3 على 10 اللي هي 0.3 كيلوغرام، ولا غنحولو على الجرام كنضربو في 1000 اولا 10 أس 3. هنا donner l'énoncé de conditions de l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. باش يكون عندنا l'équilibre ديال دو فورس ضروري يكون عندنا دي سونس اللي هما opposés et la même ligne d'action et la même intensité. En appliquant les conditions d'équilibre données, les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps. اشنا هي la force اللي exercée par le fil sur le corps. عندنا هاد la force F غتكون le point d'application اللي هي A vers le haut حيتاش الدينامومتر كيجرو الفوق من A vers le haut. وعندنا l'intensité اللي كتكون اللي هي 3. Point d'application le point A, la droite verticale qui passe par A ou le sens va de A vers le haut و la densité اللي هي 3 نيوتن. ممكن حتى هنا نقولوا في لالين نقولوا في لا droite d'action حتى لا droite AG. هذا هو الخط ديال التأثير، اولا نقولوا la droite verticale اللي هي العمودية qui passe par A. On a représenté sur la figure précédente les forces P et F en utilisant l'échelle. 1 سنتيمتر تقريبا 1.5. هنا P الوزن ديال هاد لو كور اس كيكون لتحت، كتكون هاد لا فورس بي هابطه لتحت و لا فورس اف كتكون طالعه للفوق. هنا عندنا واحد ليكيليبر. وباش نحسبوا كيفاش غنرسمو هنايا في الشكل كنديرو عطاونا 1 سنتيمتر فيه 1.5 نيوتن، وعندنا اف عندنا فيها 3 نيوتن. غنديرو القاعده الثلاثيه 1 سنتيمتر في 3 مقسوم على 1.5 اللي كتعطينا 2 سنتيمتر. يعني هنا غنمثلو بي فيها 2 سنتيمتر وهنا اف غنمثلو فيها 2 سنتيمتر.